बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अबू ज़र गफ़ारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजनद न्यूज़। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ का कहना है कि इतनी बड़ी तबाही ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शंघाई ताउन तंजीम से मदद की अपील। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में कहा है कि किसी भी सैलाब से इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई जितनी पाकिस्तान में हालिया सैलाब के नतीजे में हुई है। दुनिया को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना चाहिए। दूसरी जानब साइंसदानों का कहना है कि मुमकिन तौर पर ग्लोबल वार्मिंग ने पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन सैलाब में अहम किरदार अदा किया है। बिल गेट्स फाउंडेशन ने सैलाब मुतासरीन के लिए $75 लाख इमदाद फराहम कर दी है। कनाडा का पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए मजीद $2.5 करोड़ इमदाद देने का ऐलान। बिल गेट फाउंडेशन सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद असर नौ तरतीब देगी। बिल गेट फाउंडेशन की जानिब से सेहत के मराकज़ और ज़चगी और देखभाल की सहूलत के लिए भी इजाफी इमदाद का ऐलान। फाउंडेशन पोलियो प्रोग्राम में 1200 हेल्थ कैंप्स को मुआवनत फराहम करेगी। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ग्लोबल डेवलपमेंट के सदर क्रिस्टोफर फार्लेस का मसूद खान को खत। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए तकरीबन $7.5 मिलियन की इंसानी इमदाद का ऐलान किया है। फाउंडेशन ने हुकूमत पाकिस्तान की इमदादी सरगर्मियों को मुआवनत फराहम करने के लिए अपनी मौजूदा ग्रांट्स के मसारिफ को असर नौ तरतीब देने का भी फैसला किया है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ग्लोबल डेवलपमेंट के सदर क्रिस्टोफर फ्रालिस सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान को लिखे गए खत में इन इकदामात के बारे में आगाह करते हुए बताया कि फाउंडेशन पोलियो प्रोग्राम के जरिए सैलाब से मुतासरा अजला में आगा खान यूनिवर्सिटी की जानिब से चलाए जाने वाले 1200 हेल्थ कैंपों को भी मदद करेगी। उन्होंने मजीद बताया कि फाउंडेशन 3 ज़चगी हस्पतालों के लिए मजीद इमदाद भी फराहम करेगी ताकि ऐसे हस्पतालों के जिनमें बेघर होने वाली खवातीन की देखभाल का बोझ ज़्यादा है वहाँ ज़चगी से मुतल्लिका सहूलियात को बेहतर बनाया जा सके। पाकिस्तान को लिखे गए खत में बताया गया है कि फाउंडेशन की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में खुराक की सब्सिडी और कैश ट्रांसफ़र की मद में $4 मिलियन की ग्रांट फराहम की गई है। क्रिस्टोफर एलाइस ने बिल एंड गेट्स फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात पर गहरे हमदर्दी और दुख का इजहार किया है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ग्लोबल डेवलपमेंट के सदर ने खत में लिखा है कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब एक कौमी अलमिया है जो कि दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ है। पाकिस्तानी अवाम, इनके घरों और इनकी ज़मीनों पर सैलाब के तबाहकुन असरात इंतहाई अफसोसनाक हैं। पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान ने मुश्किल और ज़रूरत की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम की मदद करने पर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए खुराक, साफ पानी और दीगर ज़रूरी अशिया की मद में मज़ीद $25 मिलियन इमदाद का ऐलान किया है। इससे कबल कनाडा ने पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए $5 मिलियन इमदाद का ऐलान किया था, ताहम अब इसमें $25 मिलियन का इजाफा कर दिया गया है जिसकी मजमूई इमदाद $30 मिलियन होगी। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि पाकिस्तान ने तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना किया है जिस पर कनाडा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाकिस्तानी अवाम की मदद जारी रखेगा, जिसके लिए 28 सितंबर तक $30 मिलियन फंड जमा कर लेंगे। पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद में इजाफे का फैसला कनाडा की हुकूमत ने अपने बैनुल अक़वामी तरक्की और पैसिफिक इकनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी के वज़ीर हरजीत सजन के दौरा पाकिस्तान के बाद किया है। हरजीत सजन का कहना था कि इनका मुल्क सैलाब से मुतासरा लोगों को नहीं भूल सकता, ख़ासतौर पर ख़वातीन जो गैर मुतनासिब तौर पर मुतासर हुई थीं। हम इस साने से मुतासर होने वालों की मदद करने के दूसरे तरीक़ों पर भी गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब में मुल्क में हालिया सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र करते हुए कहा है कि इतनी बड़ी तबाही ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं देखी। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ का कहना था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तबाही कभी नहीं देखी जहाँ करोड़ों अफराद मुतासर हुए हैं, लाखों बेयारो मददगार खुले आसमान तले मौजूद हैं और हज़ारों जाँ बहक हो चुके हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब मौसमियाती तब्दीली के असरात के बायस आया है
اور اس لیے پاکستان کو ایک کھڑے پانی کا سمندر بنا دیا گیا ہے، جہاں لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور کھڑے پانی کے باعث وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کسی بھی سیلاب سے اتنی تباہی نہیں آئی جتنی پاکستان میں حالیہ سیلاب کے نتیجے میں آئی ہے۔ انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان کو سیلاب کی تباہکاریوں سے نمٹنے میں مدد کرے تاکہ بے سر و سامان افراد کی جلد از جلد بحالی کو ممکن بنایا جا سکے۔ ادھر پاکستان میں خیرپور ناتھن شاہ میں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے، لوگ گھروں کو واپس لوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ سندھ کے شہر خیرپور ناتھن شاہ میں پانی کی سطح کم ہونے کے بعد لوگوں نے اپنے گھروں کی طرف لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ شہر میں اس وقت بھی گھروں اور دکانوں میں پانی موجود ہے، لیکن اس کی سطح نصف فٹ سے 2 فٹ ہے۔ ایک نوجوان شاہ زیب نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ فیملی سمیت حیدرآباد منتقل ہو گئے تھے، اب یہی پہلی مرتبہ گھر جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہ حقیقت ہے کہ وہاں بجلی نہیں ہے، پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی اشیاء بالکل نہیں ہے، لیکن وہ گزارا کر لیں گے، کم از کم اپنے گھر میں تو ہوں گے۔ انڈس ہائی وے پر نائچ کے گاؤں کے باہر پاکستان نیوی اور پی ڈی ایم کا ریسکیو آپریشن بند کر دیا گیا ہے۔ ان کی چند کشتیاں موجود ہیں، جبکہ نجی کشتیوں کے ذریعے لوگ خیرپور ناتھن شاہ اور آس پاس کے علاقوں میں جا رہے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں عوام کے کھانے پینے اور ضروری غذائی اجناس کی ترسیل کے سلسلے میں نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کا ڈپٹی چیئرمین کے زیر صدارت آج اجلاس ہوا، جس میں تمام چیف سیکرٹریز نے شرکت کی اور فوڈ سیکورٹی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں عوام کو غذائی اجناس خصوصاً ٹماٹر اور پیاز کی فاسٹ ٹریک پر منگوانے کے تعاون کی ہدایت کی گئی۔ پاکستان میں سیلاب سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 22 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کوٹلی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر گلوبل وارمنگ نے پاکستان میں آنے والے تباہ کن سیلاب میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن کے محققین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں نے بارش کی شدت میں اضافہ کیا ہے، تاہم نتائج بہت سے غیر یقینی صورتحال تھی، اس لیے ٹیم اثرات کے پیمانے کو درست کرنے سے قاصر تھی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ آنے والے سال میں اس طرح کے واقعے کے ہونے کا تقریباً 1% امکان ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں سیلاب شروع ہونے کے بعد سے 2 مہینوں میں 10 ملین افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 1500 کے قریب جاں بحق ہو چکے ہیں۔ موسلادھار بارشوں کی شدت سے دریائے سندھ کے کنارے پھٹ گئے، جبکہ لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب شہریوں نے شہر کے سیلاب کے کئی علاقوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ شروع سے ہی سیاستدانوں نے موسمیاتی تبدیلی کی طرف اشارہ کیا کہ مایوس کن مناظر میں اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن یہ پہلا سائنسی تجربہ کہتا ہے کہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ یقینی طور پر اس برس کے آغاز میں انڈیا اور پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لینے والی شدید گرمی کی لہروں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا آسان تھا۔ محققین کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں نے ان لہروں کی وجہ سے ایسا ہونے کے امکان کو 30 گنا زیادہ کر دیا ہے، لیکن شدید بارش کے واقعات کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ بزرگ فاری کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔